मेष राशि जीवन साथी सहित जोग को आग को बढ़िबार सुजोग पाइपर। परिवार थिबा मतांतर मनांतर रे परिणत होई पारे। संप्रति लाभ होई पारे। प्रशासनिक क्षेत्र उत्तेजना लागी पारे। कला क्षेत्र निजर दक्षता प्रतिपादन करि पारिबे। परिवार अଯଥା व्यस्तता प्रकाश करी अशांत रही पारंती, किंतु अन्य मानक असुविधा को सुधारिबा सकाशे सुपारश करिबा पछै न पारंती। परिस्थिति वशतः धारा करज करी आवश्यकता को चढ़ाई नेबाकू बाध्य होई पारंती। व्यवसाय एवं परिवहन देखि जाए पदक्षेप नियंतु, नतुबा समस्या उपजी पारे। आज आपनक शुभ रंग होछि लाल, शुभ संख्या होछि 9 एवं प्रतिकार रुटी गुड़ बुला कुकुर मानक खाइबा को दियंतु। वृष राशि व्यवसाय को नहीं भल चुक्ति हेबार आपनक संभावना रहुछि। पिता माता स्वास्थ्य प्रति समस्या देखा दे पारे। शिक्षा क्षेत्र अधिक अवहेला करि पारंती। कौनसी विशिष्ट व्यक्ति सहयोग आपनक मनोबल को बढ़ाई दे पारे। पारिवारिक समस्या समाधान सकाशे बंधु मानक साहाय्य भिक्षा करि पारंती। बाघ असमचा जोगु सुसंपर्क आपनक व्याहत हेबार आशंका रहुछि। कला क्रीड़ा संगीत चलचित्र तथा राजनीति एवं साहित्य क्षेत्र में आपनक समस्यार समाधान होई जिवो। भल देह रहिले मध्य सामयिक क्रॉनिक रोगरे मध्य कष्ट पाई पारंती। आज आपनक शुभ रंग होछि धला, शुभ संख्या होछि 6 एवं प्रतिकार मां कमला पूजा अर्चना करंतु। मिथुन राशि पारिवारिक क्षेत्र में आत्मविश्वास वृद्धि पाई पारे। कर्म क्षेत्र उच्च अधिकारी एवं वरिष्ठ व्यक्ति सहित सुसंपर्क फल कमोन्नति हेबो। चाकरी क्षेत्र में श्रम वृद्धि पाई पारंती। भू संपत्ति अधिक पैसा निवेश करंतु। निज सिद्धांत अटल रहिबा फल प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में आपण माने विजयी हेबे। कौनसी व्यक्ति हठात कौनसी दुखद खबर पे आपण विचलित बोध प्रकाश करि पारंती। उपरिस्थ अधिकारी माने काम हासिल सकाशे आपणक सहयोग लोड़ा करि पारंतु। श्रावण सकाशे पड़ोशी माने विभिन्न झमेला सृष्टि करि पारंती, किंतु यात्रा समय असावधानता हेतु धन हानि घटी पारे। आज आपणक शुभ रंग होछि सबुज, शुभ संख्या होछि 5 एवं प्रतिकार त्रिपुरा सुंदरी गायत्री मंत्र पाठ आपण माने करिबा आरंभ करंतु। कर्कट राशि परोक्ष शत्रुता दैनिक जीवन चर्चा को केतेकांशरे प्रभावित करिपारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे भल सफलता आनी पारंती। कर्म क्षेत्र कौनसी व्यक्ति निजे करिଥିବା भूल कथा जानी पारिबे। फेरिबा बाटर बंधुओं सहित मतांतर घटी पारे। अति परिचित व्यक्ति कार्यकला आपनक कर्म क्षेत्र को विशृंखलित करि पारे। आर्थिक दिगरु किछिटा समस्या लागी रही पारे, किंतु सुधारी नेबारे बंधुओं अवदान अवश्य आपनक रही पारे। ऑफिस रे सहकर्मी मानक सहित मिष्टा मिलाप मध्य काम करी चलाई पारंती। पूर्वढासा नक्षत्र पिला मानक सफलतार आनंद अनुभव करि पारंती। आज आपनक शुभ रंग होछि धला, शुभ संख्या होछि 2 एवं प्रतिकार श्री गणेश मंत्र पाठ करंतु। सिंह राशि पारिवारिक सहमति कार्य सिद्धि घटी पारे। वाणिज्य व्यवसाय एवं परिवहन आपण माने लाभवान हेबे। अर्थ वृद्धि करने चेष्टा रही पारंती। भू संपत्ति किणिबार जोग रहुछि। कौनसी अजଣା व्यक्ति साहाय्यर हाथ बढ़ाई पारंती। नूतन द्रव्य क्रय करिबार सुजोग पाई पारंती। जहाँ दीर्घ दिन हेला होई न पारिथिला ताहाकु संपूर्ण करि पारिबे। परिवहन शिल्प वाणिज्य प्रतिबंधक दूरेबा पई प्रयत्न कले मध्य सफलता पाई पारिबे। परिवार सदस्यों किंबा सहकर्मी तरफ समस्या आपनक आसी पारे। अनुराधार मिथ्या गुजब मानसिक स्थिति को आपनक दोहलाई देबो। आज आपनक शुभ रंग होछि नारंगी, शुभ संख्या होछि 1 एवं प्रतिकार श्री रामंक फोटो को पूजा अर्चना करंतु। कन्या राशि पारिवारिक जीवन बुझामणा नहीं तिक्तता दूरेबारे बंधुओं अवदान अवस्मरणीय रही पारे। राजनीतिक आलोचना क्षेत्र में शुभ फल पाई पारंती। विवाद रे विजय लाभ मनोबल वृद्धि पाई परिबो। निकटस्थ स्थान मानक भ्रमण करी बेस आनंद पाई परिबो। अर्थ साहाय्य पाई प्रतिश्रुति देइथिबा बंधु आज ही किंबा करि पारिबे नाही। आवश्यक शत्रु मानक ठारो दूरता रखी काम करिबा आपनक पई भलो हेबो।
ନତୁବା ହଇରାଣରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଜର କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠି ମନକୁ ବାଧିଲା ବୋଲି ଟିକେ କଥା କହିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ମିଳିପାରେ। କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ମିଳିପାରିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଦାଲତରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରେ କାମରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ କର୍ମ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନିଜ କାମ ସକାଶେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଅନେକ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେହ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ଯେତିକି ଏବଂ ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ତାହାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟୟର ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକାଂଶରେ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟୁ ସତ୍ୟ କହିବାର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କାମଟି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାଜନୀତିରେ ସଂଗଠନ, ସଭା ସମିତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିନପାରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ନୂତନ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସୁଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜିର କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଯାଇ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, କୋହଳ କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଘର ତିଆରି, ଯାନବାହନ ମରାମତି, ଦୋକାନ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
पड़ोशी सहित समस्या मूलक परिस्थिति सृष्टि हो पारे। आज दृढ़ एवं परोक्षी फल मुह सामने कथा कहवा को अन्य माने पछई पारिबे नहीं। सम्मुखरे भल कहूथबा लोकटी पछरे विभिन्न कथा कहूथबा नहीं शुणा पाई पारंती। कृतिका नक्षत्र अवस्था देखि व्यवस्था न कले अनुताप करने को पड़ी पारे। संभाव्य चेष्टा जो चिंतित रही आज ताहा आपण मानक मिली पारिबो। आज आपणक शुभ रंग होउछि हळदिया, शुभ संख्या होउछि 3 एवं प्रतिकार मां तारांको मंत्र पाठ करंतु।